हेल्थ सफरा का पेज नंबर 66 से शुरू करती हूँ, ठीक है। सफरा के मुनाफे चल रहा था, उसके यानी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या क्या हैं सफरा के। तो वो तरक्की के दम को पतला करता है, रकीक करता है, तगज़े आज़ा, ये तो सारे अखलाक का काम है। उसके बाद तहरीक अमा व तक़सील अमा, इसका जो कहते हैं ना बीटर होता है टेस्ट इसका, थोड़ा वो इरिटेटिंग कैरेक्टर का होता है, इसलिए वो तहरीक अमा करता है और तक़सील अमा भी करता है, यानी गुस्ल से तक़सील बना है, अमा की धुलाई यानी सफाई भी करता है। शेख ने लिखा है कि सफरा का जो हिस्सा मरारत से अमा की तरफ यानी गॉल ब्लैडर से अमा की तरफ जाता है, उसके दो फंक्शंस हैं। एक तो वो अमा के फजलात और लैसदार बलगम को धोता है, दूसरा अमा के उजलात में कैफियती लज्जा पैदा करता है, उसको इरिटेट करता स्टिमुलेट करता है ताकि डिफिकेशन एहसास हो सके। इसलिए इसी बेस पे कहा गया है सफरा एक तबई मुसहिल है, यानी नेचुरल, अल्लाह ताला ने नेचर ने ही हमें सफरा को मुसहिल के तौर पे दिए कि वो क्या है डिफिकेशन का प्रोसेस करवाता है। उसके बाद है हलाकत दीदान अमा, अतिब्बा ने जो तल्ख दवाएं होती हैं उनको जस्ट वर्म को किल करने के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, जैसे बाओबिरिन है, कमीला है। सफरा क्या है, माने अफूनत भी है, अफूनत होने से रोकता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हरारत और खुश्की होती है। अफूनत के लिए एक बात है, क्या है, तो वहां पे हरारत के साथ साथ रुतूबत होना मैंडेटरी होता है, तभी कहीं पे अफूनत होता है। तो यहाँ पे जिसकी खुश्की है, हरारत इतना ज्यादा होता है कि अफूनत पैदा नहीं होने देता है। सफरा मैदा में गर्मी पैदा करता है, इस तरह से क्या है, ये डाइजेशन में भी हेल्पफुल है। कहते हैं ना कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए एंजाइम्स के साथ साथ एक टेम्परेचर की भी जरूरत होती है, एक इतने हरारत की जरूरत होती है कि जिससे डाइजेशन का प्रोसेस सही हो सके। तो ये सफरा गर्मी पैदा करके हजम में हेल्प करता है। सफरा गैर तबई, वो सफरा तबई के फंक्शंस थे सारे। गैर तबई सफरा, जो सफरा चेंज हो जाता है उसे गैर तबई सफरा कहते हैं। ये किस वजह से हो सकता है, या तो कोई बैरूनी शय उसके अंदर मिल गया हो या फिर खुद उसके अंदर कोई ऐसे चेंजेस लायक हो गए हो, जैसे कवाम में, उसके रंग में या बू में, तो वो क्या कहलाता है, सफरा गैर तबई कहलाता है। इसमें बहुत गैर तबई से क्वेश्चंस पूछते आए हैं बार बार। सफरा मुहैया और मिर्रा सफरा, ये टर्म्स खास के मल्टीपल टाइम्स अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखा है या नहीं देखा है तो आप देखेंगे तो आपको कई बार मिलेगा। सफरा मुहैया क्या है और मिर्रा सफरा क्या है, दोनों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। जब गलीज बलगम मिलता है तो उसको सफरा मुहैया कहते हैं, जब सफरा के अंदर रकीक बलगम मिलता है देन इट्स कॉल्ड मिर्रा सफरा। सफरा मुतरका भी एक टर्म है, जब सफरा खुद उसके अंदर एहतराक हो जाए यानी वो जल जाए, उससे जो सफरा गैर तभी पैदा होता है उसको सफरा मुतरका कहते हैं। और सफरा कुर्रासी या जंजारी, ये वो सफरा है जिसका रंग गहरा सब्ज हो जाता है, ये भी गैर तबई है। इस तरह से देखें तो इसके टाइप्स आपको याद होने चाहिए गैर तबई के। अमराज सफराविया, यानी वो अमराज जो सफरा से होते हैं, जैसे यरकान असफर है, बसूर सफराविया, हिसात लक्कबीद, है ना। ये सब आप बिल्कुल याद कर लेंगे कि सफरा से कौन कौन से मर्ज होते हैं। खल्त सौदा, खल्त सौदा, सारे अखलाक का मिजाज पता होना जरूरी है, उसके फंक्शंस, उसके टाइप्स, उससे होने वाले मर्ज, इन चीजों को आप याद करेंगे। खल्त सौदा, इसका मिजाज बारह याबिस होता है। सौदा की अकसाम में तबई और गैर तबई है। सौदा तबई वो सौदा है जो खून साले के साथ यानी अच्छे खून के साथ शामिल होने वाला सौदा कहलाता है सौदा तबई, और आज़ा को ही गिजा पहुंचाता है, जैसे बाल है, हड्डी जैसे सख्त आज़ा हैं या आसाब है, ये गिजायत इन ऑर्गन्स को पहुंचाता है। सौदा गैर तबई ये वो सौदा है जो हर एक खिल्त के एहतराक से पैदा होता है, हत्ता कि खुद सौदा के एहतराक से भी। ये सौदा गैर तबई के अंदर वो सब सौदा है, वो सब जो डिफरेंट अखलाक के यानी कि बलगम, सफरा, खून, इनफैक्ट सौदा के एहतराक से भी जो पैदा होता है वो सौदा गैर तबई के अंदर आता है। एहतराक से मुराद गैर तबी तगय्युर है। एहतराक का मतलब क्या, ये नहीं कि वो आग से जलना वाला होता है, एक्चुअली में वो उसके अंदर एबनॉर्मल चेंजेस जो होते हैं, एबनॉर्मल गैर तबई चेंजेस, उन्हें ही कहते हैं एहतराक।
इसके बाद रतुबात का रंग कैसा हो जाता है, स्याह हो जाता है। सौदा के पैदा होने के मानी है कि रतुबत से सुर्ख नहीं, स्याह रतुबत पैदा होती है। सौदा का कलर कैसा होता है, इसमें उसूल तिब के अंदर में बहुत सारे मिस प्रिंटिंग्स हैं वर्ड्स के, तो अगर आप लोगों को खुद भी समझ में आता है तो करेक्ट कर ले, और मैं भी करवा दिया करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये टाइप्स हैं। इसके बाद सौदा गैर तबई के टाइप्स कितने हैं वो देख लें, तो दमवी, सफराबी, बलगमी, सौदाबी, ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन से खिल्त के एहतराक से सौदा पैदा हुआ है, उस बेसिस पे 4 टाइप्स बांटा गया है। सौदा के मुनाफे क्या क्या है, एक तो सबसे पहले तो जानते हैं सौदा कैसा होता है, गलीज होता है। गलीज से क्या होगा, वो खून के क़िवाम को भी गलीज करेगा, यानी विस्कस बनाएगा, गाढ़ा बनाएगा। और इसके अलावा ये आज़ा की ग़िज़ा में शामिल है, जो स्याह आज़ा है जैसे बाल है, या फिर कोई ठोस आज़ा है जैसे हड्डी है, आँख का जैसे तबका सुटकिया है, रेटिना जो अंदर वाला होता है, या स्याह बाल, या स्याह जल्द, या तिल, इन सब ऑर्गन्स के अंदर जो ग़िज़ाइयत हासिल होती है वो सौदा से होती है। अमराज सौदाविया याद कर लेंगे एज इट इज़, यरकान सौदावी, सौदावियत जल्द, सला सौदाविया, सरतान सौदावी। आज़ा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर से भी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अखलाक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। आज़ा के बारे में कहा जाता है कि ये बदन के जामिद अज्जा है, यानी जो ठोस वाला पार्ट है हमारे जिस्म का वो आज़ा कहलाते हैं। और ये कहा जाता है कि आज़ा भी खिल्त से ही बना होता है, लेकिन किससे, गलीज खिल्त से बना होता है, वो आगे बताएंगे हम। आज़ा को 2 बड़ी किस्मों में तकसीम किया गया है, आज़ाई मुफरिदा और आज़ाई मुरक्किबा। आज़ाई मुफरिदा वो आज़ा हैं जो बसीत होते हैं, यानी सादा होते हैं, और मुतसाबे नजर आते हैं, यानी इससे एक जैसे नजर आते हैं। जो आज़ाई मुफरिदा होता है ना, अगर उसके हर एक टुकड़ा को देखा जाए तो वो एक जैसा होगा। जुज और कुल का मतलब यही होता है, यानी कंप्लीट और एक उसका पार्ट, जुज, वो एक जैसा होता है, उसका एक ही नाम होता है, उसे ही उज़्व मुफर्रद कहते हैं। उज़्व मुफर्रद को हम नसीज यानी टिश्यू भी कह सकते हैं। आज़ाई मुफरिदा कितने टाइप्स की होती हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं बार बार। एक इन जनरल तो कहा जाता है कि आज़ाई मुफरिदा 10 होते हैं, जैसे अज़्म, गुज़रूफ, रिवात, वितर, गिशा, अस्ब, सहम, लहम, शराइन और दा। लेकिन साहिब कामिल अबुल, क्योंकि इन्होंने कामिल सना को लिखा है, कामिल सना के राइटर को कहते हैं साहिब कामिल, अबुल हसन अली बिन अब्बास और अबू सहल मसीही, ये किताबुल मियाह जो है उसके राइटर हैं। इन दोनों का मानना था कि इनके अलावा भी 3 चीज और है, 3 आज़ा और हैं जिनको आज़ाए मुफरदा में शामिल किया है, मुख, जुफ्र और शार। मुख मतलब गुदा, जुफ्र में नाखून और शार में बाल हो जाएंगे। इन्हें उन्होंने किसमें आज़ाए मुफरदा में शामिल किया है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, एज इट इज डायरेक्ट नहीं पूछता है कि 10 होते हैं, ये पूछता है कि ये और कौन से और आज़ा हैं जिसको अबू सहल मसीही ने या फिर अली बिन अब्बास मजूसी साहब ने आज़ाए मुफरदा में शामिल किया है। तो ये आप याद कर लेंगे। आज़ाए मुरक्किबा, आज़ाए मुरक्किबा वो आज़ा होते हैं जो आज़ाए मुफरदा यानी मुख्तलिफ किस्म के, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आज़ाए मुफरदा मिलके आज़ाए मुरक्किबा बनाते हैं। पेज नंबर 72, ये आज़ाए मुफरदा जैसे फेफड़ा, जिगर, कल्ब वगैरह इसके अंदर आता है। आज़ाए मुफरदा में सबसे पहले अज़्म के बारे में थोड़ा डिटेल बताया है इन्होंने, ये सफ़ेद होता है, सख्त होता है, ये सब आप लोगों को बिल्कुल बेसिक्स पता होंगे। इसका फंक्शन क्या होता है, तो हड्डी जो है बदन की बुनियाद, यानी कहते हैं ना बेस होता है बिल्कुल, और इसके अलावा ये हरकत के लिए सहारा प्रोवाइड करवाते हैं। इन हड्डियों के आपस में मिलने के बाद से क्या बनता है, हैकल अज़मी, यानी जो स्केलेटन जो होता है हमारा स्केलेटल सिस्टम वो बनाता है, और उसकी डिफरेंट जगह पे क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। ये आप एनाटॉमी में बेहतर समझ पाएंगे हड्डी के बारे में, इसमें तो बहुत शॉर्ट में कुछ छोटी छोटी चीजें बताई हुई हैं। उसके अलावा उसके फंक्शंस क्या होती है, तो ये आज़ाए रईशा की हिफाजत, आजाए शरीफा, आजाए शरीफा किसको कहा गया है,
आजाई शरीफा में जैसे आपका लंग्स आ जाएगा, मैदा आ जाएगा, आजाई शरीफा है। और आजाई रईसा क्या आप लोगों को किसी को पता है? आजाई रईसा बता सकते हैं आप लोग कोई? एनीवन? कल्ब और दिमाग। और आजाई रईसा हमारे जिस्म में कितने हैं फर्दर, और कोई बता सकता है? 4। कौन कौन से हैं बताएं? दिल, दिमाग, जिगर। और चौथा कौन सा है फिर? में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो बकाए नू के हिसाब से है वो आजाई रईसा। ठीक है, फिर आगे बताऊंगी मैं इसके बारे में। तो ये कहते हैं ना आजाई रईसा की हिफाजत करता है, जैसे सर की हड्डियां हैं, दिमाग की, सदर की हड्डियां कल्ब और फेफड़े की हिफाजत करते हैं। उसी तरह कहा जाता है कि ये जो हड्डियां हैं मुफासिल, उजलात और गजारीफ और ये सब पता है। आप तो जो उर्दू लाइन से पढ़े हुए उनको तो बेहतर पता होगा, जो खास कर उनका उर्दू वीक है उसके लिए। गजारीफ किसको कहते हैं? कार्टिलेज को कहते हैं। उजलात कहते हैं मसल्स को। मुफासिल जॉइंट हो गया, रिबात बोलते हैं लिगामेंट्स को। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? मुफासिल से कनेक्ट करवाते हैं। मुफासिल के अंदर क्या क्या होता है? लिगामेंट होता है, मसल्स कनेक्ट होते हैं आगे, वहां पे कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, बाज हड्डियां क्या है जो मुफासिल यानी जोड़ के बीच में जो स्पेस होता है उसको पूर करते हैं। जैसे कहते हैं ना इसके बारे में पैटेला के बारे में, वो है इज़ाम सस्मानिया, वही पैटेला है। बाज हड्डियां बाज अज़ा की मखसूस अफ़ाल में हेल्प करती है, जैसे कान की हड्डियां हैं, रुकाबी, मतरकी, संदानी। ये टर्म्स आप याद रखेंगे। मैलियस, इंकस, स्टेपिस, 3 हड्डियां होती है ना कान के अंदर, ईयरोजाइकल्स, उसी को अजीमातस समावी कहते हैं। ठीक है, इनको पढ़ लेंगे, आप समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। गुजरूफ, नसीज गुजरूफी, ये कार्टिलेज के बारे में, ये हड्डी से नम होती है, लेकिन ये आज़ा दूसरे आज़ा के हिसाब से सख्त होते हैं। इसका फंक्शन यही होता है कि हार्ड और सॉफ्ट वाले आज़ा की जोड़ बनाता है, यानी कि जहाँ हड्डी से अगर जुड़ना होता है उजला को, मसल्स को, तो उसके बीच में क्या होगा? कार्टिलेज होता है। वासिल, म्यूट कर ले। ये एक सफेद चमकदार उज़्व है जो देखने में आसाब से मुसाबित रखते हैं। रिबाट, लिगामेंट कहते हैं इसको। लिगामेंट के बारे में मॉडर्न में पढ़ ले, ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अब टाइम वेस्ट करने से आपके लिए बेहतर वो है, आप एनाटॉमी में से पढ़ के समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं बता दूंगी। अक्सिया के बारे में भी कहा जाता है कि ये क्या है? चौड़े और फैले हुए आज़ा हैं। अक्सिया जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स के बारे में कहा जाता है कि ये क्या करते हैं? आज़ा की सतहों को पोशीदा करते हैं, कवर बनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है? नर्व्स भी होते हैं इसके अंदर, है ना, इसलिए आसाबी रेशों के मानंद होते हैं। इसके इकसाम कितने? इकसाम इसको देख लेंगे कि शायद रिबाती या सफाक, यानी ये खालिस रिबाती होता है, लिगामेंटस होता है। ये जो अक्सिया होता है ना, इसके अंदर में क्या क्या लिगामेंट भी होता है, उसके अलावा नर्व्स भी इसके अंदर होता है। उस बेसिस पे जो उरूक का भी सप्लाई होता है इसके अंदर, उस बेसिस पे इसके टाइप्स बताए गए हैं, रिबाती, उरूकी, माई, मुफसली, यानी जो कहते हैं ना कि जो रिबात से बने होते हैं खालिस और उजलात को बांधते हैं, उसे गसाई रिबाती कहते हैं। जिसके अंदर उरूक कसरत से होता है उसे गसाई उरूकी कहते हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा तगजिया का काम करता है, जैसे उनमें अनकबूतिया है या गसाउल अज़्म है, यानी कि बोन के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है वो, या फिर उनमें अनकबूतिया उसको कहते हैं, जो ब्रेन का लेयर होता है ना एरेक्नॉइड वाला, उसे कहते हैं। ठीक है, गसाई माई, गसाई मुखाती, यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है एक्चुअली वही है गसाई माई। और गसाई मफसली वो है जो मफसली जॉइंट्स के साख्तों के अंदर असर करती है। शहम, शहम तो जान रहे हैं आप, लिपिड के बारे में कहा गया है। ये वो सफेद अन्नम साख्त है जिसके अंदर रोगनी मादा ज्यादा पाए जाते हैं। शहम अक्सिया और रिबाती आज़ा में ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। इसके बारे में, इकसाम के बारे में कहा गया है कि नर्म और रकीक चर्बी जिसे जमने की कुव्वत कम होती है,
جیسے کہ وہ چربی جو لحم اور اقصیہ میں پائی جاتی ہے اس کو سمین کہتے ہیں، اور جو زیادہ غلیظ اور منجمد ہوتا ہے اس کو رواز کہتے ہیں. یہ چربی کے ٹائپس ہیں. منافع اس کی کیا کیا ہیں، اس کے یعنی فیزیولوجیکل ایکشنز کیا ہیں. تو یہ روگنی مادہ ہے اور یہ کیا کرتا ہے، جس میں حرارت پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کام حرارت پیدا کرنا ہے. جس طرح گھاس پھوس آگ میں ڈالنے سے بھڑک اٹھتے ہیں اور حرارت بڑھا دیتے ہیں، اسی طرح چربی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں جلنے کی خوبی ہوتی ہے. دہنیت کی وجہ سے یہ حرارت زیادہ سے زیادہ قبول کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ازدیاد حرارت میں چربی کیا ہوتی ہے، پگھل جاتی ہے. چربی کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اعضاء کو نرم اور ملائم رکھتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حسن جمال کو برقرار رکھتا ہے. کہتے ہیں جو چبی ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کا زیادہ مطلب اسکن کیا ہوتا ہے، بالکل زیادہ کہتے ہیں چمکیلا اور خوبصورت دیکھنے میں لگتا ہے. تو یہ جس میں زیادہ چربی ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. لحم قطباً نہایت وسیع مفہوم کے ساتھ، یعنی اس کا بہت براڈ میننگ کے طور پہ اس کو استعمال کیا انہوں نے لحم ٹرم کو. اس کی مختلف قسمیں ہیں. لحم عضوی یعنی جو گوشت ہے وہ الگ الگ آرگن میں کے بیسس پہ اس کو کلاسیفائی ہی کر دیا گیا ہے. لحم عضوی یعنی اس کا کام کیا ہے، اعضاء کو تحریک دینا ہے. یعنی وہ لحم یا وہ گوشت جو اعضاء کو تحریک دیتا ہے وہ لحم عضوی ہے. لحم غددی جو غدد والا فیل کرتا ہے، یعنی کہ جو گلینڈز کا فنکشن کرتا ہے جو وہ لحم غددی ہے. جیسے آپ کو بنکراس کہتے ہیں اس کو، پینکریاس کو جگر میں یا صفرا میں، اس جگر میں صفرا یا غدد لمفاویہ میں رطوبت لمفاویہ پیدا کرتا ہے. تو یہ کس طرح کا لحم ہے، یہ غددی ہے. لحم اسنان جو دانتوں کا تغذیہ پرووائڈ کرتا ہے یا دانت کو مضبوطی قائم کرتا ہے، اسے لحم اسنان کہتے ہیں. ریبی جو تنفس کے فنکشن کو انجام دیتا ہے. قلبی جو قلب کے فنکشن کو انجام دیتا ہے. لحم کبدی جو جگر کے افعال کرواتا ہے، جیسے صفرا پیدا کراتا ہے یا پھر اس میں ہضم استحالہ کرواتا ہے. لحم خصیتین جو خصیتین میں موجود ہوتا ہے، وہ لحم جو رطوبت منویہ بناتا ہے، یعنی سیمن جیسے کہتے ہیں نا اسپرمیٹوجینیسس کا فنکشن کرواتا ہے. تو لحم خصیتین. لحم صادئین جو دودھ پیدا کرتا ہے. لحم تیحالی. لحم کلیتین کلیتین کہتے ہیں اس کو، کڈری کو کہتے ہیں. تیحال تو جانی رہے اسپرنگ کو کہتے ہیں. یعنی جو جس آرگن میں موجود ہوتا ہے گوشت اور جو فنکشن کراتا ہے اس بیسس پہ انہوں نے اطباء نے براڈ اس کا کلاسیفیکیشن کیا ہے. اس کا منافع کیا کیا ہوگا، تو آپ نے جس بیسس پہ کلاسیفائی کیا ہے وہ سب فنکشن سے ریلیٹڈ کے فنکشنز ہوں گے. جیسے لحم عضوی کا سب سے بڑا کام ہے کہ اعضاء کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، اعضاء کے فنکشن کو پورا کرواتا ہے. لحم کا کام ہے بدن کو گرم رکھتا ہے، بدن حرارت کو جسم کے اندر محفوظ رکھتا ہے. گوشت کا کام ہے کہ جو اسپیس خالی ہے اعضاء میں پر کرتا ہے، کہیں نہ کہیں شکل و صورت بناتا ہے. اگر اسکیلیٹن پہ اگر گوشت پوشت نہ ہو تو پھر وہ خالی کیسا لگے گا، تو وہ ایک شیپ دلاتا ہے. اس کے علاوہ ایکسٹرنل جو ہے صدمات ہیں، انجری ہے، اس سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے. عروق کے بارے میں کہا. عروق کے ٹائپس سرائن اور شہم کو بھی گوشت کہتے ہیں. ہاں شہم کو گوشت نہیں کہتے، شہم تو چربی ہے. لحم گوشت ہے. اچھا شہم، لحم اچھا لام ہے ہی. ہاں عروق کے بارے میں تو آپ ماڈرن اس کے بارے میں زیادہ بہتر جان رہے ہوں گے. عروق کے اندر آرٹری، وین اینڈ بلڈ کیپیلریز سب آتا ہے. تو انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے شرائن اور دا عروق شریعہ کو. یہاں سے بہتر آپ اس کو ایناٹومی سے پڑھ لیں گے. اعصاب کے بارے میں آپ کو بہتر پتا ہے. سینسری موٹر کہاں سے اوریجن ہوتے ہیں، برین اور اسپائنل کارڈ سے. نخاع بولتے اسپائنل کارڈ کو، دماغ تو برین ہی ہوا. تو یہ اعصاب کے بارے میں انہوں نے تھوڑا ڈیفائن کیا ہے ایناٹومیکل پوائنٹ آف ویو سے، اس کے فیزیولوجیکل فنکشن سے بتائیں. ابو سہل مسیح لکھتے ہیں کہ اعصاب کی جوہر میں نمایاں طور پہ منافذ. ہاں یہ کوشچن بہت بنتا ہے یہاں سے کہ ابو سہل مسیح کا ان کا ماننا تھا کہ جو اعصاب ہے اس کے اندر میں باریک نالیاں ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر ایک پیسج ہوتا ہے. وہ پیسج کیسا ہوتا ہے، کس سے سملر ہوتا ہے، تو ایک بردی نامی ایک گھاس ہے، گراس ہے جس کو بردی بولتے ہیں، اس کے اندر بھی ویسے ہی ہوتا ہے پیسج. سیم اسی سے اس کی مشابہت کو کیا ہے انہوں نے، سملرٹی کیا ہے.
मुनाफिज की तरह होते, जैसा कि जालिनूस ने अपनी किताब किताबुल इलल व एराज, देखिए किताब का भी नाम निकल जाएगा आपको कि जालिनूस की किताब थी मौसूमा ब किताबुल इलल व एराज। उस किताब में उन्होंने ये जिक्र किया था कि बर्दी नामी एक घास है, उसी के सिमिलर होता है ये आसाब। आसाब के मुनाफे तो आपको बिल्कुल पता है कि ये हिस्सा हरकत प्रोवाइड कराता है। फिर आज़ाए मुरक्कबा, यहाँ से एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी कुलियात के हिसाब से, इसलिए मैंने इसे स्किप किया, थोड़ा बहुत बताया, हाईलाइट किया, आपको पढ़ लेंगे आप लोग वैसे। बाकी इंपॉर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, एक तो यहाँ से मैंने लास्ट पैराग्राफ अभी बताया है, और आज़ाए मुरक्कबा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़ाए मुरक्कबा आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। आज़ाए मुरक्कबा की तकसीम अतिब्बा ने 5 तौर पे किया था, यानी 5 बेस बनाया था, जिस बेस से उन्होंने आज़ाए मुरक्कबा को क्लासिफाई किया था उन्होंने। जैसे बा एतबार तरकीब, बा एतबार रियासत, बा एतबार कुवा, बा एतबार खिदमत, बा एतबार तौलीद, ये 5 बेस था जिस बेसिस पे उन्होंने आज़ाए मुरक्कबा के टाइप्स बताए थे कि कितने तरह के होते हैं। तो आज़ाए मुरक्कबा की तकसीम बा एतबार तरकीब, यानी तरकीब का मतलब बनावट, बनने के लिहाज से कि वो कैसे बना हुआ है, उसके अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, उस बेसिस पे उन्होंने जो आज़ाए मुरक्कबा की तकसीम की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बार बार पूछते रहते हैं। तो सबसे पहला कहा है उन्होंने कि आज़ाए मुरक्कबा या तो पहली तरकीब का होता है, जिसके तरकीब ऊला भी कहते हैं, या तरकीब दूसरी तरकीब का होता है, तरकीब सानवी भी कहते हैं, तीसरी तरकीब या तरकीब सालसी, या फिर चौथी तरकीब राबी। इसके एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि पहली तरकीब इसलिए कहा गया कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुफरद आज़ा शामिल होते हैं। मुफरद आज़ा से के मिलने से जो उज़्व बनता है, जो आज़ा बनते हैं, वो आज़ा तरकीब उला के होते हैं, यानी पहली तरकीब के होते हैं, जैसे उज़लात। और दूसरी तरकीब उस बेस पे कहा जाता है कि ये वो आज़ाए मुरक्कबा हैं जिनके अंदर पहली तरकीब वाली आज़ा भी शामिल है। तो उसको कहेंगे, इसका एग्जाम्पल है आँख, ये तरकीब सानवी का एग्जाम्पल है। तीसरी तरकीब ऑन द बेसिस ऑफ कि दूसरी तरकीब का आज़ा उसके अंदर शामिल हो, पहली तरकीब भी हो ही, उसके साथ साथ दूसरी तरकीब का आज़ा भी शामिल हो उसके अंदर। तो ये तरकीब सालसी है, चेहरा जैसे कहते हैं ना उजलात से इंसान का जैसे आँख बना मान लो, उसमें आँख के अंदर में क्या है, उजलात भी है, लिगामेंट भी है, और क्या है, आसाब भी है। तो ये आसाब, लिगामेंट, ये सब क्या है, ये सब तो आज़ाए मुफरदा है। लेकिन उजलात उसके अंदर जो होता है, मसल्स जो होते हैं आई के अंदर में, है ना, सिलियरी मसल है, या फिर उसको कनेक्ट करने वाले लैटरल और मीडियल, बहुत सारे टाइप्स के मसल्स हैं, मुझे अभी याद नहीं है। वो मसल्स आंख जो बनाने में हेल्प करते हैं, वो आंख बनाते हैं। तो वो उजलात, वो उसके अंदर में, उजलात के अंदर में कई चीज मिले होते हैं। उजलात के अंदर में नर्व्स भी होता है, वेसल्स भी होता है, आसाब भी होता है, ठीक है। तो आंख में उजलात क्या हुआ, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नर्व्स है, लहम है, उसके अंदर में कहते हैं ना लिगामेंट हो गया, आसाब हो गया, ये सब मिलके उजलात बनाया। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आज़ाए मुफरदा है, आज़ाए उजलात के अंदर सिर्फ आज़ाए मुफरदा है, ठीक है। लेकिन जब आंख में आ रहे हैं तो आंख के अंदर में क्या है, आज़ाए मुरक्कबा का एक पहला टाइप यानी उजलात उसके अंदर शामिल है। और चेहरा में देखेंगे तो चेहरा में उजलात के साथ साथ सिंगल आज़ाए मुफरदा के साथ साथ आंख भी है। तो आंख क्या है, वो तरकीब सानवी का, इसलिए वो तरकीब सालसी हो गया। एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। उसी तरह सर के अंदर में क्या है, चेहरा भी है, आंख भी है, पूरा ऊपर का जो हेड वाला पोर्शन है नेक के ऊपर, उसके अंदर क्या क्या, चेहरा, आंख, उजलात सब, यानी आज़ाए कहते हैं ना वो तरकीब सालसी के भी आज़ा इसके अंदर है, तो इसलिए तरकीब राबी कहलाते हैं। उन्होंने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। अब है आज़ाए मुरक्कबा की तकसीम बा एतबार रियासत। रियासत बोलते हैं ना निज़ाम, सिस्टम, जैसे वो राजा, और इसका कहते हैं ना कि एक जैसे मान लो अब तो कंट्री वाइज हो गया, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, या फिर लंदन है, जो भी इस तरह, यूए है, यूके, जो भी है, यूएई है, तो एक निज़ाम है ना। उसी तरह हमारे बॉडी का भी एक निज़ाम है, एक रियासत बनाया गया है। फिर उसमें क्या है, उसका एक मरकज है, उसका सेंटर है, सेंटर के साथ साथ उसकी खादिम, खिदमत करने वाले हैं, यानी एक मेन उसका हेड है, बाकी जो आज़ा हैं वो उसके खादिम है। उस बेसिस पे उन्होंने बांटा है। तो उन्होंने हमारे जिस्म में अतिब्बा ने
کہا کہ اس کو اگر ایک عالم یعنی کہ دنیا خیال کیا جائے تو اس کے اندر میں بہت سارے نظام بنائے گئے ہیں، ریاست بنائے گئے ہیں، اور ہر ریاست کا ایک مرکز ہے جو اس کے ساتھ کیا ہے وہ اہم ترین عضو ہے، جو عضو رئیس کے نام سے اس کو ہم جانتے ہیں، اور باقی جو اعضاء ہے وہ غیر رئیسہ ہے یا اعضاء خادمہ ہے۔ اس نظام کے بیسس پہ ہی اعضاء رئیسہ کتنے بتائے گئے ہیں؟ 4، 3 جنس کے بقا کے اعتبار سے اور ایک نوع کے بقا کے اعتبار سے۔ جنس یعنی کہ کوئی کہتے ہیں کوئی انسان وہ زندہ رہے اور کوئی اس کا اسپیسیز زندہ رکھنے کے لیے باقی، یعنی کہ وہ فردر انسان دنیا سے، انسان تو مورٹل ہے، مر جائے گا، بٹ وہ انسان کا جو اسپیسیز ہے وہ ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ تو اس حساب سے جو عضو رئیس ہے یا کہتے ہیں نا وہ اعضاء رئیسہ اس کے اندر شامل ہوگا، وہ کون سا ہوگا وہ آگے میں بتاؤں گی۔ تو 3 ہیں جو ضروری ہے انسان کے زندہ رہنے کے لیے، دماغ، قلب اور جگر۔ یہ 3 عضو رئیس ہے جو انسان کی زندگی کے لیے، حیات کے لیے مینڈیٹری ہے۔ دماغ جس کا مقام کہاں سر ہے، اور یہ نظام اعصاب یعنی کہ نروس سسٹم کا مرکز ہے، اور اس کے اعصاب جو ہیں وہ کیا خادم ہے۔ قلب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا پوزیشن تھوریکس ہے، صدر ہے، اور یہ سرکولیٹری سسٹم کا، نظام عروق کا مرکز ہے، اور باقی عروق اس کے خادم ہیں۔ جگر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عروق ماساریکا کا مرکز، یعنی کہ جو ماساریکا نہیں، ایکچولی جگر کس کا ہے؟ یہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کا سینٹر ہے ایکچولی نہیں ہے، اور اس سے کنیکٹ ڈائجسٹو مطلب جگر جو ہے وہ کیا ہے، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، کون سا کہتے ہیں اس کو، قوت تویہ ہوتا ہے نا، قوت تویہ کے اندر یہ آ جاتا ہے، اس کا مین عضو رئیس ہے۔ باقی جو ہے اس کا وہ خادم آرگن ہے جو عروق ماساریکا جو سے کنیکٹڈ عروق ہے۔ بقائے نوع کے اعتبار سے عضو رئیس خود سے 3 ہے، اور اس سے کنیکٹڈ جو بھی کیپیلریز ہے، جو اس کے پیسج ہے وہ کیا ہے، اس کے خادم اعضاء ہیں۔ اعضاء خادمہ کا دوسرا نام اعضاء مروثہ بھی ہے اور اعضاء غیر رئیسہ بھی ہے، اسے اعضاء غیر رئیسہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں تک نہیں دیا انہوں نے، نوع کے اعتبار سے خصوصیات 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ اعضاء مرکبہ کی اعضاء مرکبہ کی تقسیم با اعتبار قوا کے اعتبار سے: قوت نفسانیہ، قوت حیوانیہ، قوت طبعیہ، قوت تناسلیہ۔ یہ 4 قوا ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ہمارے جسم کے اندر۔ تو چاروں قوت کے بیسس پہ، یعنی یہ وہ اعضاء ہے جن کے اندر یہ قوتیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ قوت نفسانی، تو اعضاء نفسانیہ، اعضاء حیوانیہ، اعضاء طبعیہ اور اعضاء تناسلیہ۔ اعضاء نفسانیہ کا کنیکشن حس و حرکت سے ہے، قوت طبعیہ کا کنیکشن آپ کا وہ ڈائجسٹو سے ہے، حیوانیہ کا سرکولیٹری سسٹم سے، حیات سے، زندگی قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ جو سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، نیوٹریشن کے ساتھ ساتھ آکسیجن سپلائی ہوتا ہے۔ باقی اعضاء تناسلیہ جو آپ کا ہے وہ کیا ہے، طوریق و تناسل سے کنیکٹڈ ہے، یعنی کہ کس اعضاء میں کون سی قوت ہے اس بیسس پہ انہوں نے اعضاء کی تقسیم کی ہے۔ اعضاء مرکبہ کی تقسیم با اعتبار خدمت، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسے آپ لوگ بالکل اچھے سے یہ سمجھ لیں گے۔ اعضاء مرکبہ کی تقسیم با اعتبار خدمت جو کی گئی ہے اس میں ہے خدمت مہیا اور خدمت معدیہ۔ خدمت مہیا جو ہے یہ وہ خدمت ہوتی ہیں جو کسی عضو رئیس کے فنکشن سے پہلے ہوتی ہے وہ، اور اس کے اس فعل کے لیے آمادہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اور خدمت معدیہ وہ ہوتی ہے جو عضو رئیس کے فعل کے بعد ہوتی ہے۔ مقدم کو میں نے کاٹا یہاں پہ مس پرنٹنگ ہے، یعنی کہ یہ فعل جو ہے عضو رئیس کے بعد کرتی ہے وہ اعضاء۔ اعضاء نفسانیہ کی تقسیم اگر ہم خدمت کے لحاظ سے کرتے ہیں اگر تو دیکھا جائے تو اعضاء نفسانیہ میں دماغ کیا ہے، عضو رئیس ہے، تو دماغ کے پہلے جو فنکشن کریں گی وہ اعضاء مہیا کون سے ہیں، تو اعضاب حسیہ یعنی سینسری نروز ہے۔ کہتے ہیں کہ دماغ یعنی سینسری جو نروز اس کا فنکشن کیا ہے، دماغ سے پہلے وہ سینس لے کے آتا ہے پھر برین کو دیتا ہے، تو یہ عضو رئیس کے پہلے کا فنکشن ہے، اس لیے اس کو کہیں گے اعضاء مہیا، یعنی وہ اعضاء ہیں جو عضو رئیس کے پہلے فنکشن کرتے ہیں۔
اس کے بعد سے وہ دماغ کو افیکٹ کرتے ہیں، مطلب اسٹیمولس جو لے کے آتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں امپلس، وہ امپلس لے کے کیا کرتا ہے وہ دماغ اعصاب محرکہ کو، مرکبہ نہیں محرکہ ہے وہ ایکچولی میں، محرکہ اعصاب محرکہ یعنی موٹر نروس کو دیتے ہیں. یعنی یہ موٹر نروس کا فنکشن کب ہوتا ہے؟ دماغ کے بعد ہوتا ہے. دماغ پھر اس کو موٹر نروس کو امپلس دیتی کہ جائیے آپ، میسج دیتی کہ جا کے آپ وہ فنکشن کریے. تو یہ بعد والا فنکشن ہو رہا ہے اعصاب محرکہ سے، تو وہ اس کا خدمت کیا ہے؟ اس کا خدمت مؤدیہ ہے. پہلے کا مہیا تھا جو سینسری نروس کا تھا، اور جو موٹر نروس ہے اس کا فنکشن کیسا ہے؟ اس کا خدمت کیسا ہے؟ مؤدیہ ہے. یہ بہت اچھے سے سمجھ لیجئے گا. اسی طرح کہا جاتا ہے آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد، یہ ہمارے کیا سینسری آرگنس ہے، 5 سینسری آرگنس. اس 5 آلات حواس یہ بھی کیا ہے؟ دماغ کے لیے کون سا فنکشن پرووائڈ کرا رہے ہیں؟ خادم مہیی ہیں یہ، یعنی کہ خدمت مہیا پرووائڈ کرا رہے ہیں. پہلے کا خدمت ہے، یعنی آنکھ پہلے دیکھا پھر برین میں جاتا ہے نا کہ ہاں میں نے یہ دیکھا، ہم نے جو دیکھا وہ لے جاتا ہے، پھر جا کے دماغ اس کو اینالائز کرتا ہے کہ ہاں یہ چیز دیکھا. تو یہ بات پہلے کا فنکشن ہے، تو یہ اعضائے مہی کے اندر آ جاتا ہے. یہ خدمت مہیا پرووائڈ کرا رہی ہے. ان اعضاء کو جواسی سے دماغ بھی کہتے ہیں. یہ جو سینسری آرگن ہے نا 5 سینسری آرگن، اس کو جواسی سے دماغ بھی کہا جاتا ہے. اب اعضائے حیوانیہ کی تقسیم با اعتبار خدمت دیکھیں گے تو اعضائے حیوانیہ میں قلب عضو رئیس ہے. قلب کی خدمت، پہلے والا خدمت کون انجام دیتی ہے؟ خدمت مہیا وہ عروق دیتی ہیں جو قلب تک سامان غذا یعنی خون اور روح لاتے ہیں. اور قلب کی خدمت مؤدیہ کون دیتے ہیں؟ جو قلب سے خون اور روح اعضاء تک پہنچاتے ہیں. دیکھو آپ یہاں پہ یہ سمجھنا ہوگا، قلب کی طرف جو غذائیت اور روح لانے والا جو کیپیلریز ہے وہ کون ہے؟ تو وہ ان کے لیے کورونری آرٹری ہوگا. ایکچولی قلب کے لیے قلب کو جو نیوٹریشن یا اس کو آکسیجن سپلائی کون کرتا ہے؟ کورونری آرٹری کرتا ہے. تو یہ اس کے لیے خدمت مہیا ہے، خدمت مہیا پہلے کا خدمت. اب مؤدیہ کون سا کر رہا ہے؟ جو قلب سے سامان کو یعنی روح کو غذا کو لے کے باقی اعضاء کی طرف جاتا ہے، بعد کا فنکشن کراتا ہے. تو یہ ہے خدمت مؤدیہ. جیسے آپ کا یہ کہتے ہیں آرٹریل سسٹم ہے ہمارا، وہ آرٹریل سسٹم جو ہے جنرل آرٹریل سسٹم اورٹا نکل کے جو پورے باڈی میں ساخ بنتا ہے، تو وہ کرتا ہے کون سا خدمت انجام؟ خدمت مؤدیہ. جبکہ قلب کی خدمت مہیا وہ انجام کرتی ہے جو قلب کی طرف غذائیت لاتی ہے، تو وہ کورونری آرٹری ہے. کورونری آرٹری چھوڑ کے باقی جو آرٹریل سسٹم ہے وہ مؤدیہ کا فنکشن کرتی ہے، اور کورونری آرٹری جو ہے وہ مہیا کا فنکشن انجام کرتی ہے. ٹھیک ہے. شیخ الرئیس نے قلب کے خادم مہی میں نے پہلے والے خدمت کرنے والے اعضاء میں پھیپھڑے کو بھی شامل کیا ہے. یہ یاد رکھیں گے کیونکہ پھیپھڑا کا فنکشن جسٹ بفور قلب، چونکہ پھیپھڑا میں کیا ہوتا ہے جب ہم وینس بلڈ ہمارے ہارٹ میں آتا ہے، پھر وہاں سے جاتا ہے کہاں؟ لنگس میں جاتا ہے. لنگس میں جا کے وہاں پہ آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑتا ہے. تو آکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے جو آتا ہے قلب کی طرف وہ انجام دیتا ہے، پھیپھڑا بھی خدمت مہیا کا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اعضائے طبیعہ کی تقسیم اگر دیکھیں گے با اعتبار خدمت، تو اس میں کہتے ہیں کہ جو جگر کے پہلے فنکشن کرتا ہے جیسے میدا، اما، عروق ماسارکہ، یہ خدمت مہیا انجام کرتے ہیں. یعنی جگر کے پہلے کا فنکشن کرواتا ہے نا. ڈائجیشن کے لیے ماؤتھ سے شروع ہوا، میدا میں، اما میں جا کے پھر وہ عروق کے تھرو جاتا ہے، عروق ماسارکہ کے تھرو جاتا ہے. کہاں؟ میسنٹری بولتے ہیں ماسارکہ کو ایکچولی میں. وہ جاتا ہے جگر کے اندر میں. تو یہ پہلے کا فنکشن کراتا ہے اس لیے مہیا ہے. جو بات کا کرائے گا وہ مؤدی ہے. جیسے کہ جگر کے اندر اخلاط بن گیا، استحالہ ہو گیا. کیا بول رہے ہیں؟ میسنٹری ہوتا ہے نا، میسنٹرک آرٹری، میسنٹری آپ دیکھیے گا اس میں اناٹومی میں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح مزاری جو کیا صفرا یا جو اخلاط جگر کے اندر بن گیا، پھر جیسے صفرا ہی بنا تو صفرا کہاں جاتا ہے؟ مرارہ میں جاتا ہے. تو یہ مرارہ کا فنکشن ہوا جگر کے بعد والا. یعنی ہیپیٹک جو آپ کا وہ ہوتا ہے نا ڈکٹ، ہیپیٹک ڈکٹ ہے یا پھر آپ کا وہ بائل ڈکٹ ہے، یہ سب کا فنکشن کیا ہے؟ جگر کے بعد کا فنکشن ہے. تو یہ خدمت مؤدیہ انجام دیتی ہے. اسی طرح اعضائے طویہ میں ایک چیز اور ایڈ کیا گئی کہ اعضائے بول یعنی کہ جو آپ کا یورینری سسٹم کا جو آرگنس ہے وہ کبد کے لیے اعضائے مؤدیہ کا فنکشن انجام دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں نا کہ لیور کے اندر میں یوریا سائیکل وغیرہ ہوتا ہے، وہ کس کا فنکشن ایکچولی میں کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہے بال سے، یورین کے فارمیشن سے. تو وہ آرگنس بھی کبد کے لیے اعضائے مؤدیہ کا
खिदमत करती है, समझे, अज़ाए मुअद्दिया या कहते हैं खिदमत मुअद्दिया प्रोवाइड कराती है। अज़ाए तनासिलिया की तकसीम व एतबार खिदमत, तो ये तो हो गया खिदमत के लिहाज से। अज़ाए तनासिलिया में कौन से हो जाएंगे? खुसियतिन उसका मेन उज़ु रईस है, उसके पहले का जो उरूक होगा, जो उसको खून दे रहा होगा, रूह वैसा खून दे रहा होगा, इसमें रूह और गिज़ाइयत होगी, वो खिदमत मुहैया होगा, और उनकी खिदमत मुअद्दिया वो उरूक अंजाम देंगे, जो कहते हैं ना कि ये भी कह सकते हैं कि वो पैसे जो आप इसको सेमन को वहां से लेके जाता है, उसके बाद का फंक्शन है ना, उज़ुरई इसके बाद का करता है, वो हो जाएगा खिदमत मुअद्दिया। तौलीद तनासिल के बेसिस पे अज़ाए मरकबा की तकसीम उन्होंने की थी। अब आई थिंक टाइम ओवर होने वाला होगा, इनफैक्ट सिलेबस आप लोग का बाय एतबार तौलीद व तनासिल, यानी कि जो पैदाइश होती है अज़ाए मरकबा की, उस बेसिस पे भी बांटा गया है अज़ाए मरकबा का। तो उसमें पहला ग्रुप था जिसमें अबू सहल मसीही शामिल थे। उनका नजरिया था कि अज़ाए मुफरिदा इब्तदा में मनी से बनता है, यानी हैवान मनवी कहते हैं इससे, गैमेट से, स्पर्म से बनता है, ओवम से, उस गैमेट से बनता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद खून से परवरिश पाती है, उनका ये मानना था। दूसरा गुरु का मानना था कि नहीं, जो सारे अज़ाए मुफरिदा, सारे इज्जा जो है मुफर्रद अज़ाए मुफरिदा मनी से बनते हैं, लेकिन लहम और शहम